Amen. 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 Mootii waaqaa, oobdii waaqaa, galanni waaqaa itti si kenna fiixan si yaabaa. Amen. 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 Jireenyi keessan haa eebbifamu, xeenaan keessan haa eebbifamu, maqaa Yesuusiin eebbifamaa. Maal gochuu barbaadda kan bira? Ajjeesuu barbaadda. Sadiyyiiti bahi keessa. Jedhe ammas. Sanumaa. Bahi keessa. ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ክብር ለጌታ ይሁን። መኪና ካቆምንበት እግር መንገድ አድርገን ወደዚህ የጌታን ቃል ለመናገር እንደገና ደግሞ ለመጸለይ ወደዚህ ስፍራ መጥተናል። ኢየሱስ ይባረክ። Nagajirtu akko. Akkam. Amen. 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 Nagada miti. Nagada. Nagada. Eenyunni. Ani. Raji Zakariasna. Raji. Tole. Nadi. Eenyu si daire. Nadheedha makkaoodha. Akka'oo miti. Akka'oodha sini. Akkana. Akka'oo. Siniif kadhadheen deema. Siniifan kadhadha. Siniifan kadhadha. Amen. 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 Mootii waaqaa, oobdii waaqaa, galanni waaqaa itti si kenna fiixan si yaabaa. Amen. Amen. Itti si yaa faqqadu. Amen. Olchee si yaa kenna. Amen. 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 Mootii waaqaa alamii si yaa kenna. Amen. 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 Sitti kennadhe Yesuus Kiristoos. Amen. 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 Nooruu mootii waaqayyoo galata waaqayyoo alamii argatu. Amen. Darbu furii qaxxarii. Amen. Amaasitti yaadoo. Amen. Amen. Siyyaa guutuutti siyyaa Amen. tuutu gooftaa Amen. waaqayyoo galanni waaqayyoo. Gatti si kenne lamii si Amen. kenne looti Amen. si kenne. Amen. Wali kunoo waaqatti si kenne. Muluu Amen. keessanu. Muluu Amen. keessan alamii argadha. Amen. Amen. Waaqayyoon sinaa eebbisu. Gooftaan sinaa eebbisu. Ka'uu godhadha. Adda Amen. godhadha. Amen. Malamii siyyaa kennu qalamii Amen. siyyaa kennu Amen. waaqayyoo. Isin muluu amma kanaati haa radda'u isin haa radda'u muluu keessan haa radda'u.
halamii argadhu quufi badhaadhi. Lootii argadhu mootii argadhu. Halamii hundumaa isinii haa kennu. Waaqatti isin kennu. Isinis gooftaan sinaa eebbisuu jireenya keessan haa eebbifamu. Maqaa Yesuus Kiristoos hin eebbifamaa. Maqaa Yesuus hin eebbifamaa. Maqaa Yesuus hin eebbifamaa. Jireenyi keessan haa eebbifamu. Xeenaan keessan haa eebbifamu. Maqaa Yesuus hin eebbifamaa. መቃ ኢየሱስን ይቢፈማ አባቶይ በጌታ በኢየሱስ ስም ስለዚህ ቤት እናመሰግናለን። ስለ እናታችን ክብር ላንተ ይሁን። በኢየሱስ ደም ዘመናቸው ህይወታቸው ቤታቸው ሁሉ የተባረከ ይሁን። መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አይቢፈመኒ ጅሬኛ ሳኒ አይቢፈሙ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን አይቢፈመኒ ጤናን ሳኒ አይቢፈመኒ ጎፍታ ኢየሱስ ለጴሳኒ ሲፍ ኬኔራ maqaa Yesuus Kiristoos mana kana eebbiseera akkoo keenya eebbiseera maqaa Yesuusiin ameen 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 nagaan ta'a akkoo nagaan ameen 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 Nagada, maal keessi rukkube? Amman kadhadha. Maal siin jedhani hospitaalii? Dhugaadha. Gulukoosiidhaan ciisee ka'e amma. Kiniin marfee na ajajanii marfeedhaan baadhee dhufe amma cuggaarra geete baay'ee dadhabaadha yaa. Gooftaa Yesuus amanteetta harka kee ol godhi. Gooftaa Yesuus jedhi. Araara naaf godhi. Gooftaa Yesuus araara naaf godhi na fayyisi anarra kan hojjetame hafuura dukkanaa maqaa Yesuusiin na gallakkisee adeemu maqaa Yesuusiin jedhe isa dhumaa maqaa Yesuusiin jedhe deemi keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin caggaarraa ishii kan qabatte laphee ishii kan qabatte sammuu ishii kan qabatte deemi keessaa maqaa Yesuusiin maqaa Yesuusiitiin maqaa Yesuusiitiin deemi keessaa caggaarraa ishii gallakkisee caggaarraa ishii irra kan teesse harka kee ol godhi keessa kee hin gubama baay'ee bunaan si keessa kan gale nan arga har'a si keessa ba'a billisa baataata billisa baata guyyaa fayyina kee har'adha billisa baata amma isti ani billisa nan ba'a jedhe ammas sin ajaja maqaa Yesuusiin bunaan kan galte ba'i keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin maal gochuu barbaadda lubbuu ishee maal gochuu barbaadda hin balleessita irratti hojjenne irratti hin barreeffadhe ishee wayyoo amma siya sadiyyiti ba'i keessaa yabe wayyoo sagalee guddaadhaan jedhe ammas isa dhumaa ba'i keessaa maqaa Yesuus Kiristoosiin Sabaera. jedhe ammas Ambilisa baera. Ambilisa baera. Yesuus na fayyiseera Yesuus na fayyiseera. ameen Yesuus na fayyiseera. gooftaa filillee fide kanarra maqaa Yesuusiin fayyiteetta Amen. bishaan kana ibiddaaf dhiiga godheera ibidda gooftaa Yesuus dhiiga gooftaa Yesuus caggaarraa kee qulqullaa'u Amen. dhugaa ba'umsaaf hin abbatta hin duutu hin jiraatta Amen. dhugii maqaa Yesuusiin galanni gooftaaf fida haleluuyaa ilillee gooftaaf fida ani fayyeera jedhe Ani fayyera. ameen Ani fayyera. ameen Ani fayyera. ameen Ani fayyera. Amen. ameen Amen. ameen haleluuyaa qabi haleluuyaa Amen. ameen ibidda gooftaa ameen sirratti adufu Amen. ameen sirratti Ameen. Ameen. ameen amma cittuu hospitaalii turte woo Riibarii si sabna naan maan naan saafna kanaan booda namman fayyaa bakka jedhee taniin didee
bilkoosiidhaan hin gargaaramee amma dhufe bilkoosii tokko fixeen. Waaw. Na biraa yuuddirii wayiiti waamnan na biraa hafin. Cumaan deemi jedheen. Galanni gooftaaf haa ta'u። አሜን። እንግዲህ እህታችን የምትለን ከሆስፒታል ግሉኮስ ወስዳ ሪፈር ተጽፎላት ሪፈሩን ደግሞ አልፈልግም ብላ ወደ ቤት መጣች። እኔ እንዲያጋጣሚ ቤት ለቤት ወንጌል በመሰራበት ሰዓት ላይ አገኘዋት። ባገኘዋት ሰዓት ታማ ተቀምጣ ነበር። ነፃ ወጣች። እግዚአብሔር ፈወሳት። ይሄው ድና ቆማለች። ክብር ለኢየሱስ አምጡለት። አሜን። አመጅራ አኩብኒ እንጅሩ ግሉኮሲ ሲፍከነኒ ኡፍቲያስ bilkoosiidhaan inni ta'e bakka gubadhe mee cannaqame mee humnaa ollatti ta'e mee kanaa ol bakka naa ajjeesaa kanaa gadi naa ajjeesaa humnaa ol mee natti ta'e toon jedhu marfee kanannaa na waraana bakka kan kuumiti amma immoo addeeshi immoo marfee na waraana na wayyaa kana caala liibaree yoo naa caafan illee hin dhagu bakka nan gala jedheen bahee dhufe. Amma dhufee waan koo eebbifamu anis nama waaqa argachuun koo anaa gaarii ta'e mana koo keessatti innaas dhuftan nan gammade. ሃሌሉያ። በሪፈር ተጽፎልኝ መጣው እዚህ አንተን እግዚአብሔርን ሰው ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል አለች። ክብሩ ለኢየሱስ ይሁን። እህታችን ተፈታች። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል። እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል። አሁን እዚህ ጋር ወንጌል እየሰበኩ ባለውበት ቤት እቺ ሴት ነፃ ወጣች፣ ተፈወሰች። ከነሲፍ ጎድ ኤኙዳ ኢየሱስif ማል ጀታ ኢየሱስifን ገለተ ገልቻ አሜን። ኢየሱስ እልልታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጎፍታዳ ኢየሱስ ፈይሳዳ አመ ቪዲዮ ከነና አርጊተኒ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ወረኩብሰተኒ መቃ ኢየሱስን ፈያ መቃ ኢየሱስን ፈያ መቃ ኢየሱስን ፈያ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ፈያ ቃ ኢየሱስን ፈያ አሜን። ፈይነሲኒፍ ተኤራ ሃሌሉያ። ቀለኒ ጎፍታ ፋተው ሲንጃለዳ ጎፍታን ሲያይብሱ ኡጋቦም ሳፍቆቱ ወልዳ ሰቱሩረ ከንጅሩ እሲ አይብፈሙ ካናቀ መለ ከውድፍታኒ አኒ ዋን ባይ ዱፌቲ ና ዱፌ ና ፈይሴ አኒ ፈየራ በቃ አሜን። ቢሊሰ ባይራ መቃ ኢየሱስኒ ሃሌሉያ። ነጋንተ ይሲ የታይ ባረክ የታይ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ጸጋ ከናንተ ጋር ይሁን። ኢየሱስ ኢየሱስ ይባረክ። ገለኒ ጎፍታ ፋተኡ ኢየሱስ ክርስቶስ ሀረስ ቦሩስ አመ በረበራን ይሱማ። ገለኒ ጎፍታ ፋተኡ አሁን የምገኘው በገጠራማው መንደር ላይ ነው፣ በወንጪ ጌታ ረድቶን ወንጌልን ውስጥ ሰብከን ሰዎች ጌታን አግኝተው የታመሙ ተፈውሰው እንደምትመለከቷት አንድ እህታችን ነፃ ወጥታ እዚህ ጋር ደግሞ በሩ ላይ ስንገባ እባብ አግኝተን ነበር። እባቡ አምልጦ ሄዶ ነበር። ጸልየን ከእንደገና ስንወጣ አገኘ ነው። እንግዲህ ገደል ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባረክ። መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በዚያም ቀን ፈጣኑን እባብ ሌዋታንን ተወርዋሪውን ዘንዶ በታላቅና በብርቱ ኃይል እቀጣዋለሁ፣ በባህርም ውስጥ ያለው ዘንዶ ይገደላል ይላል።
በረከታችሁን የያዘ የእባብ ጉልበት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይገደል። አካባቢው እዚህ የነበሩ ህዝቦች ደስ ብሏቸዋል። ስለዚህ ከዚህ በፊት እያዩ ነገር ግን እያመለጣቸው ነበር። ዛሬ ግን ተመቷል። ይሄ ከመናፍስት አሰራርም ጋር የሚገናኝ ነገር አለው። እግዚአብሔር ግን አሳልፎ ሰጥቶናል። ክብሩ ለሱ። ከሁሉ በላይ ደስ ያለኝ እህታችን ታማ በጣም ተሰቃይታ ሆስፒታል ሄዳ ነበር። ሆስፒታል ሄዳ በጣም የሚደንቀው ነገር ስለማይችሉ ሪፈር ይጻፍልሽ ተባለች። እኔ ሪፈር አይጻፍልኝም ጌታ ይፈውሰኛል ብላ አምና ወደ ቤቷ መጣች። ወደ ቤቷ ገብታ ባለችበት ስፍራ ላይ እኔ ደግሞ ድንገት በየቤቱ እየሄድኩ ስሰብክ እቺን ሴት አገኘዋት። ለአያቷ ከጸለይኩ በኋላ እሷ ደግሞ ከሆስፒታል ተሸክመው አምጥተዋት ተገናኘን። የኢየሱስ ስም ተጠራ። ላያዋ ላይ ለካ የነበረው የጨለማ አሰራር የዲያብሎስ ስራ ነበር። ያ የዲያብሎስ ስራ ከላያዋ ላይ ፈረሰ። እግዚአብሔር አምላክ ነፃ አወጣት፣ ፈውስ ሆነላት። ከኛ ጋር እየተዘዋወረች ማገልገል ጀመረች። እንደውም ሸንኮራ ይዛልን መታ። ርቦን ስለነበር ሸንኮራ ሰጠችን። ሸንኮራውንም በላን። ክብሩ ለሱ ይሁንለት። በመጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ሲናገር ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ጴጥሮስ አማች ቤት ሄደ። ጴጥሮስ አማች ቤት ሲደርስ በታላቅ ንዳድ ታማ ተኝታ ነበር። በጣም የሚደንቀው ነገር ኢየሱስ ክርስቶስ በዛ ቦታ ላይ ጸለየላት፣ ትኩሳቱንም ገሰጸው። ያ ንዳድ ለቆ ሄደ። ኢሚዲየትሊ ወዲያውኑ ተፈወሰች። ኢየሱስ ክርስቶስንና አብረው የነበሩ ደቀ መዛሙርትን አገለገለቻቸው። ዛሬም እህታችን የኢየሱስ ስም ተጠራ። ተሸክሞ ያመጧት የነበረች ነፃ ወጣች። ከላይዋ ላይ የዲያብሎስ ስራ ፈረሰ። ከዛም በኋላ ደግሞ እኛን ተነስታ አገለገለች። ክብር ሁሉ ለረዳን ለናዝሬቱ ለኢየሱስ ይሁንለት። የግሎሪ ኦፍ ጋድ ቲቪ ተመልካቾች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ከሁሉ በላይ ልባርካችሁ የምፈልግ ይህንን የወንጌልን ስራ አብራችሁን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳትሉ የምትችሉትን ነገር ሁሉ እየሰጣችሁ የጌታን ቤት እየሰራችሁ የወንጌልን አገልግሎት እንዲሰፋ እያደረጋችሁ ያላችሁ ሰዎች ዘመናችሁ ይባረክ። ባላችሁበት ስፍራ ጌታ ጸጋና ጥበቃ ከእናንተ ጋር ይሁን። በኢየሱስ ስም ተባረኩ።